परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिव नित्य तर्क पाषांड शास्त्र जते अभ्यास न करिवो केबे देखे जो भागवत गाइलु तार संशोधित निर्भुल भाबरे मु कहूची। अच्छा गोविंद गले जेउ दांडे हां बोला उद्धव गले जेउ दांडे सेरणु पडु मोर मुंडे। उद्धव कहिले भगवान कर पंडित मंडली जिए परम सखा परम भक्त आज्ञा उद्धव सहित भगवान कृष्ण भल कथा हुए आज्ञा एकादश स्कंदरे तो उद्धव कृष्ण सब तत्व सरी जाई पंडित उद्धव सहित भगवान जेते बेले जुक्ति कले बोले उद्धव जड़े द्वारका नाश जीव मोर निवास मात्र थी वर्तमान द्वारिका जलमग्न हो तमे बद्रिकाश्रम को चली जाओ। उद्धव कहला प्रभु मते भंडुचु मते कोन मिछ कथा कहूचु तू कहूचु मु नाश हेबिनी द्वारिका नाश होई जीव। एठी उद्धव को भगवान कृष्ण बुझेइले बोला उद्धव बोला मुहि मोर सुखे मिसई अलेख ब्रह्म मु मरिबिनी मो अलेख ब्रह्म सहित मिसिबी तेणु मु तुमको वर्तमान मुक्ति रास्ता देखौची बद्रिकाश्रम को तुमे चली जा। उद्धव प्रश्न कला प्रभु मते कपट करूचु बोला आश्रम नामे बदरिका बोला से की तो चरण अधिका गंगे च जमुने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्विने सनिधे कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभा सपुष्करुणी चैतानि पुण्य तीर्थानि सर्वभूषुभं फलं प्रद कि समस्त तीर्थ जहा पाद पद्मरे तल्लीन होई अछि सेही तीर्थ रे मु तो आश्रय नै छी मते बद्रिका आश्रम को पठौछु सबतक तीर्थ तो पदरे बद्रिका जाई कि मु की मुक्ति हेबी। भगवान पंडित मंडली उद्धवर मानसिकता को बुझिले। उद्धव कहिले प्रभु तारे जदि बद्रिका जीवी तो कठौटा मते दिए आज्ञा उद्धव भगवान कृष्ण कठौ धइले मस्तक रे जगन्नाथ दास लेखिले उद्धव देखंतु केते मूल्यवान होई गेले। उद्धव कले जेउ दांडे से रेणु पडु मोर मुंडे उद्धव भगवान कठौ मस्तक रे मुंडे कि नेकी जाउथिले बोले जो दांड रे चाली की जाउथिले दास कहिले से ऋणु से धूली मो मस्तक रे टिके पड़ी जानता कि ताहले पंडित प्रभुर पाद को मुंडे थिले बोली तार दाम बढ़ी गला से धूलीर पंडित महत बढ़ी गला सेथि पई उद्धव गले जेउ दांडे से रेणु पडु मोर मुंडे मु कहली से दांडा बोला तो पई मंग कोणे बंदाई नेले जोड़े बंदाई नेले सांब गुनारी वेश करी लह मुसळ हृदय हरे जदुवंश ध्वंस होला पंडित जहाज को सांब आज्ञा दुर्वासा अभिशाप देले सेथि पई जदुवंश ध्वंस होई गला। आ गोटे कोन गाइथिलु पुओ अनादि परम कारण नमयी नृसिंह चरण अनादि परम कारण तापर गाइलु कोन करुणा कटाक्ष प्रकाश भक्त जन दुख नाश यार अर्थ पंडित एटा ठीक गाइछु काहे कि ना भगवान को करुणा दृष्टि जहा ऊपर पड़े ताहार रोग शोक दारिद्र्य पंडित किछि रहेनी हे पदुटा बेभुल कर देली बोली तुमको लगेछि तबे लागि छ सेथि पई पंडित दिन कृष्ण कहिले बोला चतुर्वर्ग जाहार श्रीमुख च्युत दुरित दुख ताभृत्य दानर भिखारी हे महाप्रभु चाहि जहा श्रीमुख जहा को चाहिले दुख च्युत होई जीव दुख दुरित होई जीव सेथि पई पंडित भगवान जहा को चाहिबो ता दुख नष्ट होई जीव हे
ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ କେତେ ଭକ୍ତ ଯାଉଛେ, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ କହିଲେ ନ ସରେ। କାହାର ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧା ଚକା ନୟନ ଦେଖୁଛି ତ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ଠେଲି ପେଲି ହେଇକି ପଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛେ। କଣ ଯାଇଥିଲ? ନାଇଁ ଦିଅଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତୋ ଜାଗାକୁ ମତେ ଆଉ ଡାକିବୁନି କି ମୁଁ ଆସିବି। କାହିଁକି? ତୋ ଭଳିଆ ପାପି ନ ଗଲେ ଭଲ। ଆଏ ତମେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ମୁଁ ସିଆଡେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ପେଟା ବୁଢାଟା ବଇଛି। କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା କଣ କଲେ ତମକୁ? ସେ ଯୋଡା ବେତ ଲମ୍ବା ବେତ ଧରିକି ବଇଛି, କହିଲା ଏ ଟୋକା ଇଆଡିକି ଆଇଲୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି, କହିଲା ଆରେ ତମ ଘର କୋଉ ଗାଁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼। ନା ରେ ତମ ନୟାଗଡ଼ରେ ଭଲ ଗୁଡ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ବେତ ମାଡ କହିକି ଜଭର ପାହାର ବୋଲେ ହାତ ଗୋଡ ତାଙ୍କ ନଥାଇ ସୁଧା ଇଏ ଜଗତେ କରନ୍ତି ସକଳ ଧନ୍ଦା। ଜଗତ ତାକୁ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ରାତି ହେଇଛି ଦିନ ହବ ନା, ଦିନ ହେଇଛି ରାତି ହବ ନା। ମାତୃଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହଉଛି ଶିଶୁ କରୁଛି କିଏ? କିଏ ଗଣି ପାରିବ ଆକାଶ ତାରା, କିଏ ଗଣି ପାରିବ ବର୍ଷା ଧାରା, କିଏ ଗଣି ପାରିବ ସିନ୍ଧୁ ଲହରେ, କିଏ ପାରିବ ବାରା ନିଭି ପହରେ, କିଏ ଅବା ପାରିବ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିବ। କିଏ କରିଛି? ଆମେ ତିଆରିଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ଆକାଶର ତାରା କିଏ ଗଣି ପାରିବ? ମତେ କହିଲେ ଦିଅଣ୍ଟା 10ଟା ବଡ ବଡ ଗଣି ଦେବି। ବର୍ଷା ଧାରା ପଣିତେ କୋଟି କୋଟି ଯୋଉ ପତିତ ହଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କିଏ କରିପାରିବ? ଆଏ ବର୍ଷା ଧାରା ସିନା ଏତେ ଧାରା ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ, ଏବିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ପରିସା ଧାରା ଗୋଟେ ହଉନି। କିଏ ଗଣି ପାରିବ? ସିନ୍ଧୁ ଲହରୀ ସାଗରରେ କେତେ ଲହରୀ କିଏ ଗଣି ପାରିବ? ସାଗରରେ କେତେ ପାଣି ପଣ୍ଡିତେ କିଏ କହିପାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ରାତି ହବ, ରାତି ହେଇଛି ଦିନ ହବ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ମରିବ। ଆସୁଛି ଯାଉଛି, କରୁଛି ଦଉଛି ନଉଛି, ଗଢୁଛି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମାନେ କରୁଛି ନା ଆଉ। ଆରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଆସିଲା ଗରମ ଋତୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପାଲା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, 2 ରାତି ହେଲା। ଆର ବର୍ଷଠୁ ବାଦ ପାଲା ନ ହବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି, ସେ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ଗରମ ହେଲା, ଗରମ ହେଲା ପୁଣି ବର୍ଷା ହବ। ଜଣେ ନ କଲେ ଏମିତି ହନ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସ୍ୱରନ୍ତ କହିଲେ।